No, PPT yang kemarin, meeting kemarin. PPT meeting kemarin, Mbak. PPT yang kemarin, Mbak. PPT. Apa tak kirim ke grup kelas? Capital Market. Iya, kirim. Dah, Kak Japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Okay, in this special occasion, I would like to explain again about capital market in investment management. What do you know about capital market? Apa yang kalian tahu tentang pasar modal? Capital market is a market where buyers and sellers engage in trade of financial securities like bonds, stocks, etc. The buying or selling is undertaken by participants such as individuals and institutions. Jadi pasar modal adalah sebuah pasar di mana penjual dan pembeli ikut dalam aktivitas perdagangan surat berharga seperti obligasi dan juga saham. The buying or selling is undertaken by participants such as individuals and institutions. Proses jual beli itu dilakukan oleh seseorang, baik itu dilakukan oleh partisipan atau peserta, baik itu individu maupun institusi ya. Next slide. Next slide. Capital market is divided into two parts, primary market and secondary market. Pasar utama dan juga pasar kedua. Next. Primary market is the financial market where new securities are issued and become available for trading by individuals and institutions. Jadi pasar utama itu adalah pasar keuangan di mana surat berharga itu diperjualbelikan baik itu secara individu maupun secara institusi. The trading activities of the capital markets are separated into primary market and secondary market. Jadi aktivitas pasar modal itu dibagi menjadi dua, pasar utama dan pasar kedua. Next. Raising funds from the primary market. Cara untuk meningkatkan modal di dalam pasar utama.
Yang pertama, public issue. The most common way to issue securities to the general public. Cara yang paling umum untuk meningkatkan surat berharga, cara untuk menjual surat berharga ke masyarakat umum maksud saya. Kemudian right issue, a company wants to raise more capital from existing shareholder. It may offer the shareholders more shares at a price discounted from the prevailing marketplace. Jadi sebuah perusahaan itu ingin meningkatkan modal, itu bisa dengan cara menjual surat berharganya ke pihak pemegang saham dengan harga yang didiskon sesuai dengan harga yang masih berlaku saat itu. Preferential allotment. When a listed company issues share to a few individuals at a price that may or may not be related to the market price, it is termed a preferential allotment. Jadi sebuah perusahaan itu ingin menjual surat berharga ke pihak tertentu dengan harga tertentu, maka dinamakan preferential allotment. Jadi hanya orang-orang tertentu yang merupakan kuota, memiliki kuota atau alokasi untuk mendapatkan surat berharga dengan harga khusus atau saham dengan harga khusus. Next. Primary markets, ini ya, the transaction in primary market. Which sell bonds or shares to institution and also corporates. Jadi menjualnya saham itu ke institusi maupun ini pihak company perusahaan ya. Kalau institusi bisa dijual lagi ke investor ya gitu. Next slide. Primary market versus secondary market. Pasar utama dibanding pasar kedua. It is a way of issuing fresh share in the market. Cara untuk membahas tentang saham yang baru keluar dari pasar ya, yang baru fresh makanya harganya. Secondary market, it is a place where already issued or existing shares are traded. It is called after issue market. Jadi sebuah tempat di mana terjadi ini aktivitas perdagangan saham, tapi harganya bukan harga yang baru keluar ya, tapi masih tetap berlaku sih. Kemudian, the amount received from the issue of share goes to the company for their business expansion purposes. Jadi tujuannya untuk perluasan bisnis. Kalau yang secondary market, ini terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, tapi pihak perusahaan nggak dapat apa-apa, nggak dapat untung. Kemudian securities are issued by the company to the investor. Surat berharga ini dijual dari pihak perusahaan ke. Kemudian yang kedua, bagian secondary market, securities are exchanged between buyers and sellers and stock exchange facilitates the trades. Surat berharga itu dijual dari penjual ke pembeli untuk memfasilitasi sebuah perdagangan gitu. Next slide, yang bawah baca sendiri. Next slide. Money market and capital market. Pasar uang dibanding dengan pasar modal. Bedanya apa? Next. What is market? Pasar itu apa sih? Pasar adalah sebuah tempat. A market is a place where two parties can gather to facilitate the exchange of goods and services. Jadi sebuah pasar di mana itu adalah sebuah tempat di mana dua golongan berkumpul untuk memfasilitasi terjadinya perdagangan baik itu barang maupun jasa. Next. Financial market. Any marketplace where trading of securities including equities, bonds, currencies, and derivative occur. Jadi pasar uang adalah sebuah pasar di mana menjual surat berharga, ekuitas, obligasi, surat currencies, mata uang, dan juga derivasi. Next. Financial market dibagi dua. Financial market is divided into two parts, capital market and money market. Jadi pasar uang dibagi menjadi dua, pasar modal dan pasar uang. Capital market is divided into two parts, stock market and bond market.
pasar saham dan juga pasar obligasi gitu ya. Next. Money market. The money market is one of the main segment of the financial market. Salah satu bagian dari financial market ya ini money market itu. It performs the functions of mobilizing funds in the economy. Cara untuk menampilkan perubahan modal dalam ekonomi. The main aim is to provide short-term finance at reasonable rates to the institutes in need. Jadi untuk menyediakan dana jangka pendek bagi pihak-pihak tertentu yang membutuhkan, gitu ya. Next, instrumen in money market, instrumen dalam pasar uang, treasury bill, certificate of deposit, commercial paper, bankers acceptance, and repurchase agreement, gitu ya. Next. Capital market, the part of a financial system concerned with raising capital by dealing in shares, bonds, and other long-term investment. Bagian dari sistem finansial yang ada hubungannya dengan saham, obligasi, dan juga investasi jangka panjang. This is a financial market in which long-term debt or equity-backed securities are bought and sold. Jadi di sini tempat di mana ekuitas, kemudian saham, kemudian aplikasi itu dijual dan dibeli, gitu ya. Next. Money market versus capital market. Pasar uang dibanding pasar modal, bedanya apa? Type of asset, aset yang pertama long term and medium. Asetnya bisa digunakan untuk modal jangka panjang maupun medium, menengah. Kalau yang money market jangka pendek. Kalau keuangannya fixed and working capital untuk modal yang masih digunakan untuk usaha yang working capital, berarti modal yang masih bergerak ya gitu ya, digunakan untuk usaha tertentu. Sama money market juga sama, majority of aset ini berlakunya lebih dari setahun, while for money market is less than a year, kurang dari 1 tahun berlakunya. Connecting link penghubungnya investor and the entrepreneur. Ini untuk investor dan entrepreneur, while for money market for depositor and borrower. Pelaku deposito dan juga peminjam dana. Any question so far? Any question so far? Nggak ada ya. Next file. Capital market definition, types, and function. Capital market is a place where different financial instruments are traded between different entities. Jadi pasar uang adalah sebuah tempat di mana terjadi aktivitas perdagangan antara dua golongan. Yang satu golongan yang menyediakan modal, yang satu golongan yang membutuhkan dana ya atau modal. Capital market, types of capital market, tipe-tipe pasar modal. Yang pertama primary market and the secondary market. Primary market tadi untuk menjual ini ya obligasi atau saham jangka panjang sama medium. Kalau secondary market apa tadi? Jangka pendek ya. Next slide. Turun filenya. Capital market, the example stock market, bond market, currency and foreign exchange market. Jadi di sini yang diperjualbelikan di pasar modal adalah stock market, pasar saham, bond market, pasar obligasi, currency and foreign exchange market, mata uang dan juga pertukaran, pasar pertukaran asing. Which are the most common capital market? Capital market yang paling umum mana? Stock market sama bond market, pasar saham dan pasar obligasi. Itu pasar modal yang paling sering ya.
Oke. Why do we need the capital market? Kenapa sih kita butuh pasar modal? Bentar. Capital market is a cog in the wheel of the modern economy since capital markets move money from the entities that have money to the entities that require money for productive use. Jadi intinya pasar modal itu the transaction of buying and selling something, selling ini ya, for example bonds and also share from the one or the entities that have money to the one who needs money for productive use, such as uh, to create just like what is it, business gitu. Jadi untuk meningkatkan bisnis itu. Capital market features. In capital market, there are two entities, one who supplies capitals and other entities is the one who needs capital. Jadi intinya setiap di pasar modal itu ada yang menyediakan modal sama ada yang membutuhkan modal ya. Usually, entities with surplus capital in the capital markets are retail and institutional investor. Entities seeking capital are people, government, and businesses. Jadi orang yang menyediakan modal itu biasanya ini investor. Kalau yang butuh modal biasanya orang awam, kemudian pemerintah dan juga pengusaha ya. Next. Lanjut, Mbak. Some common examples of suppliers of capital are pension funds, life insurance companies, non-financial companies, charitable foundation. Nah ini ya, yang menyediakan dana. Sedangkan some common examples of user of capital yang butuh dana, people looking to purchase vehicle, government, non-financial companies. Oke, capital market structure is made of primary and secondary market. Jadi bagi dua, pasar utama dan juga pasar kedua. Primary markets consist of companies that issue securities and investor who purchase those securities directly from the issuing company. Ya ini ya, dijual dari ini. Primary markets itu pasar di mana dana dari investor dijual ke ini orang-orang ya atau perusahaan tertentu. Kalau secondary market are place where the trade of already issued certificates between investor are overseen by regulatory bodies. Ini secondary market. Oke, the function of capital market, fungsinya pasar modal. Capital markets bring together those requiring capital and those having access capital. Jadi di sana ada dua golongan, golongan yang menyediakan dana dan golongan yang membutuhkan dana. And then capital markets aims to achieve better efficiency in transaction. Pasar modal itu untuk mencapai efisiensi yang lebih baik dalam transaksi. Yang ketiga, it helps in economic growth. Membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, it ensures there is continuous availability of funds. Ada keberlangsungan modal. Nomor 5, by ensuring the movement and productive utilization of capital, it helps in boosting the national income. Bisa meningkatkan income nasional. Next. Next slide. Minimize transaction cost and information cost. Bisa meminimalisir biaya transaksi dan informasi. 7. Makes trading of securities easier for companies and investor. Membuat aktivitas perdagangan surat berharga itu lebih mudah dari perusahaan ke para investor. 8. It offer insurance against market risk. Jadi bisa mengurangi resiko
ketika melakukan aktivitas perdagangan gitu. What are the advantages of capital market? Keuntungan dari pasar modal. Money moves between people who need capital and who have capital. Uang itu pindah dari orang yang butuh dana ke orang yang punya dana. There is more efficiency in transaction. Dari transaksinya lebih ekonomis, lebih efisien. Yang ketiga, securities like shares help in earning dividend income. Surat berharga seperti saham itu bisa meningkatkan income atau pendapatan. With the passage of time, the growth in value of investment is high. Pertumbuhan nilai investasi bisa naik. Yang kelima, the interest rates provided by securities like bonds are higher than interest rates given by bank. Rates itu apa ya? Tarif bunga yang untuk surat berharga seperti ini, obligasi itu ternyata lebih tinggi daripada bunga yang dikasih bank. Dikasih bunganya lebih tinggi ya. Gain of sale tax benefits, bisa mendapatkan keuntungan pajak dengan cara menginvestasikan di pasar modal. Scope for a wide range of investment, jadi skopnya investasi lebih luas. Nomor 8, securities of capital markets can be issued as collateral for getting loans from banks. Jadi surat berharga dari pasar modal bisa digunakan untuk jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank, gitu ya. Okay, after I have explained to you, any questions so far about capital market? Any questions so far about capital market? If there is no question, I would like to give you 30 minutes to prepare to retell the material about capital market again by your own language. It means I don't ask you to read the note. Saya nggak minta kalian untuk baca, but retell it by your own language. And I give you 30 minutes to prepare it. Jadi saya kasih waktu 30 menit. Ini waktunya kan 6 menit ya. Nanti close terus up lagi ya Mbak. Bikin lagi link atau linknya sama Mbak Malavita. Linknya sama. Chat aja kalau nggak bersuara. Chat. Chat.